Saya rasa adalah dia punya apa nama tu. You kena sign. Lepas tu you kena upload you punya sign tu before 5 PM. Okay? Seka ada dah yang dah buat ni, saya tak check pula malam ni. Okay? So yang ni kena buat before test before tomorrow before 5 PM. Okay? Wajib ke doktor? Wajib. Okay. Tak ada ni maksudnya kosong. Bukan saya cakap memang. Okay. Satu lagi. Okay. About our test, please remember the date is on the Saturday. Okay. 28 November, masa 9 hingga 11 pagi AM. Tak cukup tu. Tengok dulu macam mana. Kalau tak cukup cakap. Betul. Buat dulu, kalau tak cukup inform. Tapi janganlah inform 10 minit sebelum. 2 jam ni termasuk upload jawapan tak ada masa tambahan untuk upload jawapan. Sampai 5 minit. Kalau line slow macam mana doktor? Apa dia? Kalau line tiba-tiba slow. Kalau line tiba-tiba slow, terus WhatsApp saya. Okay. Terus WhatsApp saya. So, Yang live video tu live video sign ke atau live video buat test? Okay, tak cukup lagi. Saya tak sampai lagi point tu. Oh, betul. Okay, test tu open book test. Tapi tak boleh tolong kawan. Tak boleh bagi kawan tiru. Tak boleh bincang. Tapi boleh tengok notes. Okay, baca dekat rules tu. Okay, so live video ni compulsory. Saya dah cakap ada beberapa student saya ada masalah and so on. Tapi tak tahulah, student kelas lain macam tak ada masalah lah. Saya pun tak tahu dia tak cakap kat lecturer ke. Ada. Tapi kenapa Ada, semua doktor. lecturer bagi feedback dia kata student kelas dia tak ada masalah? Tak, takut suddenly line tak cantik. Macam hari tu saya test paksa keluar pergi pasar untuk ambil line. Itulah. Siapa yang ada masalah internet, please WhatsApp me personally, okay? So live video is compulsory ni, maksudnya nanti saya akan share Google link. Everybody has to turn on your camera. So saya perlu record. Semua sambil awak jawab soalan tu, saya kena record semuanya lah. Saya perlu record awak punya live camera tu. Ini regulation daripada universiti juga sebenarnya. So, siapa-siapa yang ada problem on the internet, please inform me. Okay? So, daripada awal, mungkin saya minta buka, daripada mula-mula tu tak lagi lah, saya akan minta buka dalam 15 selepas 15 minit hingga ke akhir. Maknanya 9-15 minit hingga 11 saya akan minta buka lah. Okay. So there will be 4 questions. 1 questions is from chapter 1. 3 questions is from chapter 2. Okay. Tapi saya tak ingat pula berapa total markah. Tapi total markah adalah kalau ikut keseluruhan adalah 20% daripada keseluruhan markah khusus ini dan satu lagi semasa live video tu bukan saya je yang tengok, akan ada 2 lagi lecturer yang akan monitor live video tu. So saya minta sangat kerjasama untuk semua dapat buka kamera. Kalau tak, koordinator cakap akan dapat markah kosong. Okay, that's why kalau you ada masalah, please let me know. Okay? Okey doktor. Okay? Doktor, Ya saya. maksudnya tak boleh guna phone ke masa live video? Boleh, you buka, maknanya you join Google Meet tu dekat video lah. Dekat telefon you.
Tapi kalau nak guna telefon, Dia nak guna telefon tu apa? Tak, meaning dia guna Google Meet kat laptop then handphone tu memang tengok notes ke apa ke. Oh ya ke? Boleh je, mana-mana je. Yang penting you boleh I boleh tengok you punya ni lah video. dan kalau masa ambil gambar akan tak in front of the camera, then is that okay or Masalah video tu bukan, you memang kena ada depan kamera. You ambil gambar pun memang kena depan kamera. okay? Okay? Okay, thank you doktor. So for this session akan ada 3 orang pensyarah yang akan invigilate. Okay, so memang semua kena turn on. So maybe waktu during the test, they will call your name. Okay? Sekejap ada message, ada chat ke? Okay. Okay. Okay, itu on the test. Don't forget to fill in the rules. Borang aku janji tu di author. Kalau ke tandas kena minta izin ke? Kena cakap. Dia Fikri. Doktor, Ya? borang aku janji tu yang kena ambil apa ni auto macam kita sign tu je kan? Ya. Borang aku janji tu, dia minta awak upload ni je. Awak minta upload awak punya sign je. Okay? Alright doktor, thank you. Lepas ni bolehlah tengok kat author ada tak? Dah doktor, dah tengok Tapi dah. borang ni tak ada. Tak ada borang. Just upload sign je. Maksudnya awak dah baca semua tu, upload sign maknanya tanda awak setuju. Oh, okay. Bukan kena upload borang. Hanya upload awak punya sign dan nama je. Kalau kita orang guna handphone untuk GM tu gambar untuk Google Meet. Okay, how to take picture then? Mimin tak ada laptop ke untuk buka Google Meet? Open question doktor. Doktor kalau macam tu macam mana? Apa dia? If you open in your handphone GM and then you want to take picture. Bolehlah sekejap kot. Okay. Just tanya je. Bolehlah sekejap tu. Tak apalah, I tahu semua orang jujur. Kalau tak jujur pun, tak jujur dengan saya, yang pasti yang atas pun akan nampak. Faham tak maksud saya? Boleh makan ke? Boleh. Makan, minum semua boleh. That's why lah Mirin, if you have ataupun you face the problem, let me know. Okay? Azam punya laptop rosak. Tak apalah, sekejap-sekejap buka lah Azam. Lepas tu kalau nak upload jawapan macam mana? Buka auto true phone. Tak apalah, siapa ada masalah tu just let me know. Then I take note. Okay? Ada lagi soalan? Tak apa, lepas tu you boleh tanya I. Okay, then we move to Doktor, I tak ada soalan. Yes. Kalau semua dia? kamera Ada buka, soalan? kalau kamera semua buka, GM tak lag ke? Kalau less than 100, okay. Alright. Nanti I akan buat breakout room. Okay. Nanti I akan buat breakout room, I akan pecahkan lah. Thank you, Boleh je doktor. nak try sekarang ni. Tak apa, lepas ni kita try semua buka kamera. What will happen?
Okay. Kita buat test run. Okay? Tapi before that, we discuss dulu apa dulu. Okay? Okay. Okay. So apa-apa lepas ni, kita ada masa 1 hari lagi for the test. So kalau apa-apa bolehlah tanya. Okay. So as I said before, we have 4 questions. One question is from chapter 1, Introduction to Control System. I rasa I tak buat sing class untuk Introduction to Control System, tapi I mungkin ada sentuh in general what is the control system. So you know that your course is C3, kan? So C3 ni dia lebih pada, kalau C3, you faham tak C3 ni apa maksud dia? Tak. CLO Yes, CLO. Maknanya C ni kognitif. Kognitif. Bila kognitif, 3 tu level of the kognitif. Okay. So untuk subjek ni level of the kognitif tu maksudnya you punya pemikiran lah kognitif is level 3. So you kena jangkakan all the questions, application, calculation. Okay, ada soalan yang C2 macam define ke, explain ke, tapi tak banyak lah. Okay, tapi most of the question is C3. You kena apply, you kena calculate, okay? You kena draw, itu soalan-soalan C3. Kalau soalan C2, banyak explain what is the control system and so on, okay? So for chapter 1, saya dah highlight kat sini. Saya tak share slide ni. Okay, you have to know basic elements of control system and control system configuration. Okay, apa dia basic element of control system? Yang paling basic sekali, apa dia? Anyone to respond? Input. Yes, pandai. Aiman Nasikin, yes. Input dengan output. That is a basic element. So, dalam apa-apa pun, sekejap. Macam mana saya nak buka pen? Okay. Kalau dalam control system, so this is your system. You mesti ada input, you mesti ada output. So, kalau misalnya soalan kata, contohnya you ada contohnya you ada blender lah. Okay. So, you tahu apa input pada blender? Apa output pada blender? Okay, semua sistem. Sama lah juga badan you pun control system. So, you tahu apa input, apa output. Okay, you makan, apa input dia, apa output dia. Okay. And then control system configuration. Okay, bila kita sebut control system configuration ni, you kena tahu 2 benda je. Okay, which is open loop system and closed loop system. Boleh bezakan tak macam mana open loop system and closed loop control system? Boleh. Boleh, bagus. Siapa Fikri ni kan? So, kalau saya suruh lukis open loop, you tahulah kalau macam ni is the open loop kan? Tak ada feedback. Tak ada feedback. Kalau closed loop, Ada dia feedback. ada feedback. Okay, so this is the closed loop. Okay, so okay, yang third question, functionally how do closed loop system differ from open loop system? So you kena tahu advantage and disadvantage of open loop and closed loop. Kita tak cakap open loop ni tak bagus. Open loop is good because it's very simple. Okay. Kalau closed loop, dia complicated tapi lagi accurate. Okay. Kalau open loop ni, you bagi je lah, contohnya aircon kan. You tekan 25, you nak suhu 25 degree. Okay, tapi sebenarnya you tak tahu pun what is the current degree. Okay, tapi closed loop, mungkin ada sensor yang boleh detect the current temperature, then you boleh maintain 25 degree. Okay, so you kena tengok advantage and disadvantage of open loop and closed loop system. And in the same time, okay, you boleh draw a functional block diagram ni. Okay, bila kita sebut block diagram, functional block diagram ni,
you kena tahu what is the element in the system. Okay. Contohnya lah, biasanya kalau dalam sistem, you ada input, kan? Lepas tu you ada apa? So kalau ini untuk dan output lah. Okay. So dalam sistem you ni consist of several subsystem. Okay. So you kena identify apa ni. Biasanya kita ada controller. So ini apa? Dan ini apa? So you kena tahu what is the element of this subsystem. Okay. And then kalau you ada closed loop, apa dia kat sini? Kalau closed loop biasanya kat sini adalah sensor ataupun measurement. And then biasa ada summing junction and so on. So you kena tahu setiap element of this block. Okay. Clear dalam first chapter. So ni ada beberapa questions lah. Contohnya, okay, consider you have a system. Okay. You know how to indicate the input and output. Tu yang saya cakap tadi. The very basic thing you kena tahu what is the input and output for the system. Contohnya aircon. Apa dia input dia? So, ada message ke? Ada chat. Saya tak nampak. Okay. So, you tahu kalau aircon input dia apa? You nak suhu berapa? Output dia pun temperature. Kalau water tank, apa input dia? Apa output dia? Sama juga toaster and other system ataupun other control system lah. Okay. There you have to know and you can explain what is the difference between open loop and closed loop system daripada segi configuration and functionality. Configuration and functionality. Functionality ni you boleh kaitkan dengan advantage and disadvantage. Okay? Okay. Yang ketiga, you know how to identify the basic functional element. Bila kita kata functional element yang macam saya cakap tadi itulah. So you ada control system, contohnya this is input. Normally we have the controller. And then we have the actuator. Then kita ada process. And so on, then you ada output. Okay, so contohnya untuk temperature control water bath. So apa dia punya functional elements? Kalau speed control electric DC motor, okay, pertama you ada controller, lepas tu you ada DC motor. And so on. Okay. So yang ni very popular lah questions. In the same time you can draw a block diagram for example in this question for a negative feedback system that might be used to control the level of light in the room to a constant value. Ini boleh lukis sendiri tak? Boleh lukis tak? Agak-agak boleh lukis ke tak? Tak. Ya? Tak. Tak boleh? Okay. Cuba you tengok kat sini dia kata draw a block diagram for a negative feedback. So you tahu negative feedback ada summing junction. Feedback dia negative. That might be used to control the level of light in a room to a constant value. Okay, so you lukis. Okay, you dah tahu input dia adalah level of light. Okay, contohnya level tu kita boleh lah, you define level of light ni macam mana? Mungkin you nak medium light lah, for example. Constant. Dia pakai step. Okay, you tahu ada feedback? Negative. This is negative feedback. So ada apa? Controller. Yes.
you boleh guna, general term lah, controller. Controller ni boleh, kalau misalnya dalam toaster boleh jadi, ataupun dalam temperature yang libatkan, mesin yang libatkan temperature, thermostat kan. Kalau misalnya untuk medium light ni, you boleh pakai switch kan. Ada on off switch ke kan. So controller ni ada banyak type lah. Okay. Kalau Arduino? Arduino tu bukan controller. Arduino is microcontroller, is different thing. Microcontroller tu adalah microprocessor. Tahu dia processor. Arduino adalah microcontroller which is processor. Dia bukan controller. LDR. Apa dia? Sorry? Kalau LDR? LDR is sensor. Oh. Okay? So, bila ada controller, maknanya controller tu dia control lamp lah. Kan? So, dia punya output adalah current light. Okay? So, macam mana you nak tahu yang dia maintain current light? Kejap. Dia maintain current light, you ada. Contohnya you boleh pakai sensor. Sensor tu boleh LDR ke, you boleh pakai apa lagi sensor untuk light? IR sensor ke yang boleh tentukan the intensity of light. Intensity sensor ke. Okay, tapi you boleh pakai general term sensor lah. Okay. So dekat you punya control system ni, you nak medium light. Contohnya sensor dia detect mungkin low light. Okay. So ada error. Bila ada error, controller mungkin dia akan naikkan you punya power supply supaya lampu you lagi terang menyala. Nampak tak? So sebenarnya for any system you can draw a block diagram. So same goes to the next question. Draw block diagram which can be used to present the operation of toaster when it is an open loop system and closed loop system. Yang ni pun straightforward. So ni boleh lukis sendiri. Boleh? Cool. So sama juga kan? So kalau open loop, very simple lah kan? Kalau open loop untuk toaster ni pun sama je. Sekejap saya pakai warna ni lah. Okay. Hijau lah. Okay, kalau toaster sama lah juga. You ada input dia. Input dia kena tulis lah. Apa dia, mungkin desire. Apa dia, toast quality kan. You nak, kan biasa dekat toaster kan ada number 1, 2, 3 kan. Depends on you nak roti you macam mana kan. Lepas tu ada controller. So biasanya toaster ni dia very simple kan. So what you can use is relay. Okay. Lepas tu ada process on heating process kan. And then you dapat you punya what we call apa nama tu? You punya apa nama tu? Macam you punya actual apa kita panggil? Actual toast quality. Okay. So ini untuk open loop. So kalau closed loop, maksudnya you kena tambah sensor ataupun measuring device yang boleh measure the actual toaster. Okay, so kalau misalnya contohnya you nak roti you medium brown. Okay, tapi current situation mungkin light brown. So ada sensor yang measure.
So maknanya ada error lagi. Then ada relay. Dia mungkin dia akan tune lah kepada what we call desire kalau heating element for the toaster. So this very simple. Tapi saya rasa macam kadang-kadang saya tak pasti sama ada student tak faham ke ataupun tak dapat nak imagine macam mana nak draw the block diagram ataupun functional block diagram for any system. Okay? So ni je lah. Okay? Point. Ya? Point. Yes, Kalau saya. controller tu kena letak spesifik ataupun general biasa je dengan sensor tu. Kalau tak ada idea letak je lah controller. Kalau ada idea letak lah. Sebab awak sekarang ni general lagi kan. Selalunya kalau budak mekatronik dia kena tahulah all the controller, sensor apa. So macam tadi Aiman sebut LDR tu apa. Dia kena tahu what type of sensor. Ada. So kita ni boleh letak general lah. Boleh. Okay, thank you. Maksud saya awak tahulah kat situ adalah controller. Janganlah letak pula tiba-tiba dekat sini apa. Ada letak kat sini actuator baru controller and so on. Okay? Fakrul Syazwan. Okay. Fakrul kat mana ni Fakrul? Hujan ke? So dapat basic idea apa belajar dekat chapter 1. Tengok balik. Saya pun hari tu dah ada bagi juga, ada tunjukkan dalam nice book tu. Tengok contoh-contoh. Okay, so basically soalan tak lari lah. This is a basic. Saya bukan bagi soalan bocor ke apa, tapi saya bagi this is the element yang awak perlu tahu dalam chapter 1. Macam mana you identify input and output for the system. You know how to draw the basic block diagram for the system. Okay? Okay. Boleh Okay, then we move to chapter 2. Okay. So chapter 2 we divide into 3 part. First part is on the Laplace transform and inverse Laplace transform. Yang second part on the modeling and the third part on the block diagram algebra. Okay. So obviously for this part on the Laplace transform and inverse Laplace transform, the question is straightforward. Okay. So you mesti tahu for Laplace transform is a conversion from time function to the s function. So what you have to do, macam mana you kena pandai refer to Laplace transform table. Okay. Same goes to inverse Laplace transform, which is the conversion from the s function to the time function. Pun you kena tahu refer pada inverse Laplace transform table. But the thing is mungkin complicated sikit is you have to perform ataupun conduct partial fraction expansion. Okay, depending on the you punya denominator. Okay, what is the root for your denominator? So you kena tengok balik example kalau you punya root to real macam mana, kalau dia apa nama ni repeated root macam mana and so on. Okay, ada masalah tak untuk this part? This is very simple mathematics. Memang matematik sahaja. Tak Okay, this is very basic. Memang matematik yang you kena tahu, you memang kena pandai refer pada Laplace table dengan inverse Laplace table. Okay, so this is very straightforward. Tengok balik soalan, buat balik. Okay. Okay, then for the second part,
we have mathematical modeling of dynamic system, yang mana you dah belajar how to model electrical system, translational and rotational mechanical system, and finally you belajar the combination of what we call electromechanical system. Is the combination of electrical and mechanical system. So in our class, we learn on the example on the DC motor, for example. Okay? So you have to remember in the modeling part, this is the procedure. Whatever it is, first of all, you have to use the physical law. For electrical, you might use the Kirchhoff law. And then for mechanical system, you have to use Newton law. Okay? And then daripada situ, okay? So physical law ni, you tengok the voltage flow, the current flow, ataupun kalau mechanical you tengok ataupun you boleh draw the free body diagram for the mechanical system. Then from that, you come up with the differential equation in as a T domain, kan? Contohnya kalau in mechanical system you ada T domain, sorry. Kalau in T domain mungkin you ada equation F sekejap. Ft equal to mx double dot plus bx one dot plus k, and then you perform Laplace transform. Okay, so ini you dapat ms squared plus bs plus k x, and then from here you can find out the relationship between the input and output. Okay, so you have to know. Contohnya kalau soalan tu dia tak cakap what is the input and output, you kena tahu what is the input and what is the output of the system. Okay? Okay, I have some example. For example, here. Kan? First of all, my first question, what is the input to the system and what is the output? Kalau macam ni. Battery input. Input adalah? Battery. Battery. Kalau dia punya simbol ni, EA lah. Yes. So this is input. And what is the output? The gear. Gear 1, gear 2. Gear? That's not gear. EB. Huh? J1 dengan J2 lepas. Itu body. Resistor. What is the output? Resistor. Inductor. What is the output? EB. Apa dia? KB? K itu adalah spring constant. B is the friction viscous constant ataupun damper. Exponent B. Exponent B. So ni sebenarnya you ada electrical circuit yang menggerakkan rotational mechanical system. So output dia apa? Force. Force. Kat mana force-nya? BM. Okay. Contohnya lah kat sini. You bagi voltage untuk gerakkan ni. So the output should be? Motor. Memanglah motor. Tapi dalam bentuk parameter. The parameter? Theta. Yes. It should be theta. You bagi voltage, what is the output? Berapa kalau contohnya lah ini motor, how far is moving? So kalau you punya transfer function is theta 2 over V.
Kalau dalam sini adalah EA lah. Okay. So if you have this electromechanical system, how you are going to solve this? Macam mana you nak solve this? Draw free body diagram. Yes, draw free body diagram. Okay. Free body diagram untuk, kalau biasanya free body diagram ni we applied for mechanical system kan. So what you have to do is kan Tukar macam R dengan L. Tukar R dengan L, sorry. Macam yang ni kan. Okay, kalau saya tulis tadi kan. First of all, you kena apply dulu physical law. Is either guna free body diagram ke. Okay, so you can have the, ataupun you can find the differential equation. So walaupun nama dia electromechanical, memanglah nama dia electromechanical system, what you have to do is you have to find the differential equation part by part. Faham tak maksud saya? Faham. So apa yang you perlu buat kalau ada soalan macam ni, you kena solve part by part. Okay? So first of all, you kena cari dulu untuk electrical. Milo aja gue. Okay, kalau electrical, you ada resistance, you ada inductance. Jadi you boleh represent as ni lah EB okay, minus. So this is EB. So this is EA. Okay, so ni apa? RA. So ni LA. And then ni ada IA. So you kena solve dulu on the electrical part. Okay, you solve ni. Kalau you solve ni, you akan dapat the differential equation EA is equal minus RA IA minus LA PI over DT A minus EB equal to 0. Kan? Ya. Okay, so ini differential equation dia. Then you conduct Laplace transform. Okay. Kat sini tak ada, tapi kan kalau dalam electromechanical system kita ada dua constant yang relate what we call theta with the back EMF ni. EB ni biasanya back EMF, okay? So, first of all, you settlekan dulu for electrical. Okay, yang second, tak ada tempat lah. So, for the second part is, you solve on the mechanical part. Okay, so untuk mechanical ni, kalau you lukis balik, okay, you tengok sini. You ada BM, you ada K, you ada B. Okay. Kalau you lukis balik yang mechanical ni. Okay. So kalau you lukis yang mechanical ni. Sekejap. Sekejap pula. Kalau you lukis balik. You ada J1 here. So KB, that's mean you ada once what we call spring. Dan juga you ada, kalau B untuk apa? Viscous damping, you ada juga damper. Okay. So this is J2. Okay. So kat sini you ada BM. So maknanya kat sini you ada lagi, yang ni you boleh draw lah macam ada satu damper kat sini. Okay, which is PM. Okay, so ni J2. Kalau rotate theta 1 here,
rotate here theta 2. So what you have to do daripada sini baru you draw a free body diagram. Free body diagram, for example for J1. So J1 you tahu move in theta 1 here. Kalau J2 pun sama. Kan? So yang ni boleh buat sendiri. Ingat lagi tak ni? Boleh. So yeah, this is K, so this is B, yang ni BM. And then you come out dengan what we call apa lagi? You come out dengan differential equation untuk J1 dan dengan J2. Okay, so daripada soalan ni daripada tiga what we call tiga equation ni, you boleh find out the final transfer function. Okay? Okay, contohnya lah ada satu soalan. Yang tu yang you biasa tengok. Ini example of electromechanical system. Kalau yang sebelum tadi tu you biasa tengok dekat motor kan. So contohnya you ada what we call electrical system connected to the translational mechanical system. How you going to solve this? Macam nak buat? Start with the block diagram again, right, Doctor? Like normal. Yes. Apa dia? Study the block diagram. Starting with the block. Starting. Sorry Bravi, I can't hear you clearly. Apa you cakap? Starting by block diagram. Block diagram. Dia cakap macam tu. You nak draw block diagram? Macam I buat tadi lah. First of all, you kena cari satu-satu. First untuk electrical network, then baru mechanical. So when you have this question for buat electrical dulu. Okay, this part. Okay, you pecahkan. For example, for electrical ni, you cari dulu differential equation for electrical. So kenapa buruk sangat ni? Sekejap tulis balik. Nak cepat. Okay. So for electrical, you carilah E minus R RIA minus L DIA over DT minus EMF is equal to 0. So you dapat first equation. Kan? So you dapat you dah dapat equation for electrical. Now you find for mechanical. So mechanical, before you draw before you write down the differential equation, what you can do is you can draw free body diagram of M. So in here, okay, you know there is a Fm that acting on the body. Okay, so in here you ada friction. Saya tak perasan. Kalau ada gear system, kena cari gear lah. So kalau yang ni BV, sebab yang ni dia dah tulis. Okay, so kat sini you ada BV ataupun kita boleh tulis F friction lah, which is equal to BV. Dan masa sama juga you ada KX daripada K ni. So you ada FK which is equal to KX. So daripada sini
you boleh dapat the differential equation. Oh, satu lagi. Don't forget. The inertia that induced by the body. Okay. Which is M. Sebab sini dia dah guna Fm. Which is M X double dot. Okay. So from here, you dapat equation Fm is equal to M X double dot plus B. BV, kalau V maknanya Bx dot plus Kx. Okay, dapat? Okay? Doktor, Ya, saya. yang sikit yang tadi tu tak ada initial. Yang mana? Yang sikit sebelum ni. Ada? Ada lah. Ada. Ada? Ada daripada body. Mesti ada, sama je macam sebelum ni. Okay. Tapi jangan keliru. Apa-apa pun kalau elektromekanikal kena buat asing. Electrical buat asing, mechanical buat asing. And then, okay, sekarang you dah ada electrical, you dah ada mechanical. Lepas tu macam mana nak hubungkan electrical system and mechanical system? Okay. So you kena find out lagi equation yang what we call that can link the electrical and mechanical system. So in this case, you ada this one. Okay. Where EMF is equal to KBV. V ni maksudnya X1 dot. Kan? KB X1 dot. So this is third equation where you can replace into this. And then you ada juga Fm which is equal KTIA. Okay. So kalau you tengok kat IA ni, nanti you boleh replace dengan this equation. This is equation number 4. Okay. Oh, lupa pula saya nak tanya. Kalau soalan ni, what is the input and what is the output? Input EIN. Yes, input is EIN. Output? FM. Apa dia? FM. Tak. Fm ni adalah force that we induce to the body. Dia adalah input kepada, yes, it is the output of the electric circuit. Tapi for the system, Fm is the output for electrical. Okay. Tapi kalau as the body, apa output for, bukan body, sorry. For the whole system, electromechanical system, what is the output? PV. Huh? KX, spring. X. Parameter, yes, X. Okay? Doktor, Ya, saya. jadi yang equation 4 tu tinggalkan IA seorang-seorang untuk masukkan dalam equation 1 kan? Okay, mari kita buat. Okay, so tadi kita ada first equation kan? First equation untuk electrical, saya tulis balik lah. Okay, untuk electrical, salah dah lupa lah saya kejap. Kena tengok balik. Untuk electrical, you ada E in. Okay. Okay, untuk electrical, you ada E in equal to RIA. Yang ni RIA plus, kalau saya lukis, kalau saya tulis terus dalam S domain boleh tak? Boleh. Boleh tak keliru So is equal LS IA plus E
EMF. Okay, so first equation. Okay. So untuk mechanical, tadi kita ada Fm which is equal to ms square x plus bsx plus kx. Okay, which is equal to, kalau masukkan ms squared plus bs plus k s lah saya tulis ni, s. Okay, so ni awak ada second equation. Third, awak ada EMF is equal to KBV, ataupun kalau kita tulis dalam bentuk X, KBS XS. Okay, third equation. And for the fourth equation, you ada ni Fm is equal to KT IA. Okay, which is fourth equation. Okay. Okay, so sekarang ni dah, yang penting ada 4 equation ni. Lepas tu you boleh terus rearrange dan you boleh carilah you punya transfer function. Okay. Okay, so sekarang kita tengok yang, okay, ni ada Fm, ni ada Fm. Okay, so kita buat from 2 and 4. So Fm is KTIA is equal to ms squared plus bs plus k xs. Kan? So then you dapat IA which is equal to ms squared plus bs plus k xs over kt. Dapat semua? Nampak kan? So saya substitute 4 ke dalam 2. Okay? So you dapat equation 5. Okay, sekarang ni, okay, you substitute 5 and 3 into equation 1. Okay, so daripada equation 1 you ada E in is equal to, saya simplify R plus LS IA which is ms squared plus bs plus k over kt xs plus kb s xs. Nampak tak? Nampak tak? So, saya tunjuk sikit. So, yang mana tadi? Okay, yang ini adalah ini. Okay. And EMF kita replace dengan equation 3. Jadi ni kan? Okay. And then you simplify lah. Okay, which is equal to R plus LS ms squared plus bs plus k okay, plus k t kb. Alamak, sekejap saya nak tulis balik sebab tak cukup ruang. Okay, which is equal to R plus LS ms squared plus bs plus k
Yang ni saya nak samakan plus KT KBS over KT XS. Okay. So, you punya output is XS. Besar pula tak muat je So, you punya output is XS over E in is equal to KT over R plus LS MS squared plus BS plus K plus KT KBS. Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak complicated tapi sebenarnya very easy. Kalau you ada electromechanical system, you kena buat asing-asing. You buat electrical, you buat mechanical, and then you combine with and then you kena find out what we call the equation ataupun parameter that can relate electrical and mechanical system. Okay, so satu lagi kan, contohnya lah. Okay. Okay, satu lagi saya nak tunjukkan lah juga. Okay, you boleh buat satu-satu juga. Contohnya untuk electrical, the output is EMF. Kalau transfer function untuk electrical, EMF over E in. Kan? Okay, so ni untuk electrical. For mechanical, dia punya output adalah SS. And then dia punya input adalah FM. Kan? And untuk this one yang kita boleh panggil macam a subsystem that relate electrical and apa nama tu? Electrical and mechanical. So kalau kat sini kalau untuk EMF ni EMF is the input, the output is the what we call the output is the V ataupun X dot over EMF EMF which is equal to one over EMF which is 1 over KB dan satu lagi you ada FM. The output is F. Kalau yang untuk kat sini pula output dia FM, input dia IA. So FM over IA which is equal to oh ya ke? Tak dengar suara saya. Tak dengar suara saya. Dengar doktor, dengar. Sorry Anis, kalau tu awak boleh ni lah So sekarang ni awak tahu untuk sistem awak yang awak nak cari adalah XS over E in. So apa yang awak boleh buat, yang ni untuk electrical, yang ni untuk so yang ni awak ada untuk electrical, yang ni awak ada mechanical. So this
ataupun both of these function relate your system. So apa yang you boleh buat adalah EMF over E in. Kan? Okay, you nak cari transfer function which is S over E in. Tapi you tak boleh cancel out terus kan? So EMF times E in times dengan, macam ni you nak relate ni? Terus sebenarnya saya dah kelirukan awak ni. Tak apalah, you tak payahlah guna cara yang ni, nanti you akan terkeliru. Sorry. Yang ni you tak payah pakai. Okay? Sebab dia macam agak complicated sikit. Tak apa, yang ni just substitute. Yang ni tak payah pakai. You boleh terus guna macam ni je cari. Okay? Sorry about that. Okay. So, ada soalan tak on this one? So far okay. Okay. So by the way, itulah tengok balik on the electrical, on the mechanical, rotational and translational. Yang pentingnya you tahu macam mana nak solve translational, macam mana nak solvekan rotational as well as electrical. Okay? So based on the procedure yang kita bincangkan tadi lah. Okay. And the final part is on the block diagram reduction. Okay. So basically block diagram reduction ni is more on the mathematical and depends on the creativity, on your creativity. But somehow here, okay, apa-apa pun soalan dia mesti obtain the transfer function. Okay. By using block diagram reduction. So you boleh bayangkan lah, you will be given with a set of block diagram and then you have to do block diagram reduction so that you can obtain the final transfer function. So dekat sini I dah highlightkan the procedure. Macam mana you nak buat block diagram reduction. First of all, as I mentioned in the class, what you have to do is you kena tengok ataupun you kena move all the summing junction and take off point when necessary. Okay? Okay, before that, remember back from previous lecture, you ingat tak kita ada a few configuration, ada block diagram algebra. Contohnya kalau dia what we call feedback system, macam mana dia punya transfer function. Kalau dia cascade, macam mana you boleh buat. Kalau dia parallel, macam mana and so on. Okay? So, first of all, apa-apa you kena check the summing junction dengan take off point. Okay? And then you reduce and simplify the block diagram by using block diagram algebra. So kali ni senang sikit lah sebab open book. So you tak perlu ingat the algebra. You just refer je yang mana you boleh pakai. And then finally find the relationship between input and output. Okay. So kita tengok macam satu soalan ni. Okay, the question asks you to find the transfer function of the following system by using block diagram reduction. Okay. So as I said before, apa-apa pun you have to check on the summing junction, the takeoff point. You have to eliminate all this by moving this point. So first of all, apa yang you akan buat kalau you tengok soalan ni? Ada summing junction lagi kat sini. Pindahkan take-off point. Pindahkan take-off point yang mana? Antara J1 dengan J2. Nanti boleh tambahkan. Ya, betul. So, first of all,
first step, you boleh pindahkan sini ke depan. So that you boleh, bukan tambahkan, you boleh multiply G1 and G2. Okay? So, yang sini tadi, ini you pindahkan. Okay, you pindahkan ke sini. So, you tahu dekat sini, okay, you pindahkan this takeoff point to here. Okay. Dengan you darabkan dengan 1 over G2. Nampak tak macam mana nak buat? Kenapa kena darab 1 over G2? Sebab kena tak tahu. Ha? Langkah G2. Langkah G2 so kena darab 1 G2. Apa dia? Jadikan satu. Apa dia? Nak jadikan satu kan? Ya, jadikan dia satu. Okay, you boleh imagine kat sini dia satu kan? Kan? So, satu darab G2 jadi G2 kat sini. Kan? So, kalau nak tambahkan kat sini, so kat sini G2. So, dekat summing junction ni, G2. Okay, kalau kita tengok yang asal ni, kalau sini satu, okay, ini satu kan? So, value dia satu. So, dekat dekat sini ni, output dia adalah 1 plus G2 kan? So, bila awak pindahkan ke sini, output dekat sini G2. Kan? So, kat sini, dia akan jadi, awak nak samakan 1 plus G2. Sebab bila, sekejap saya padam balik. Okay. Kalau sini satu, sekejap. So, kalau awak angkat kat sini satu darab G2, sini G2. So, G2. So, yang ni, G2 darab 1 over G2, awak dapat satu. So, that awak dapat output yang sama. Okay? Okay, next step nak buat apa? The second step. So, yang ni dah okay, you boleh combine. The second step awak nak buat apa? Dah tak ada take off point, you boleh tengok dekat summing junction pula. So, summing junction mana yang boleh simplify? Bawah sekali. Bawah sekali? Tak ada bawah sekali kat sini. Yang mana ni? Okay, kalau saya cakap ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Belah kiri sekali. Belah kiri sekali. Belah kiri sekali tu biasa complicated. Yang G3 tu? Ya. Yang ni biasanya yang ni kita tinggalkan yang last sebab akhir sekali kan awak nak hasilkan feedback loop kan. Jadikan dia macam ni. So, awak perlu selesaikan yang ni dulu. Dalam ni dulu. So, dalam ni yang mana nak selesaikan dulu? Awak boleh selesaikan yang bahagian ni yang saya bulatkan biru ni. Nampak tak? Siapa tadi? Siapa Fikri Nampak tak Fikri? Ke siapa yang nampak tak Fikri? Nampak. Jadi yang G3 tu jadikan dia tak ada feedback lah. Jadikan dia tak ada feedback. Tapi dia punya summing junction tu tak ada. Kita akan cancel out lah. So yang ni, so awak tahu yang ni, dia akan jadi Yang G1, G2 over 1. Kalau ini negatif kan, jadi 1 plus G1, G2, G3.
Okay. So yang ni awak boleh jadikan dia sebagai satu blok. Yang ni dia simplify balik macam ni lah. Yang ni pun boleh buat dulu, yang ni pun awak boleh is either, sorry. Alamak. Terkeluar ke? Sorry. Tak nampak apa ke? Nampak Doktor, nampak. Is either you boleh buat yang tu ataupun, okay. Yang ni yang saya combine, yang ni dia dah buat satu-satu ni. Okay. So yang ni you boleh combine juga. Mana tadi Tak nampak saya tertarik. Okay. So you can combine this. Kejap mana tadi? Okay. Yang solution ni dia tak buat macam tu. Tu saya cakap tadi, dia depends on your creativity. It's either you can solve this part first. Yang biru saya bulatkan ni, tapi ataupun you boleh juga solve this part. Okay. But if you choose to solve this part, you boleh buat macam ni lah yang saya tunjukkan tadi tu. Alamak jap. Ini saya punya, jap saya nak ambil pen. Okay. By using this formula. Okay. Combine dia, jadikan dia as a what we call one single block. One single block. Okay. After that, you boleh solvekan juga yang ni. Jadikan dia sebagai one single block. Sama jugalah sebenarnya yang ni. So, kalau you tengok sini, kalau ini dia pakai this one. Dia, dia eliminate this one. The summing junction. So, awak punya output ni akan jadi 1 plus 1 over G2. Nampak tak macam mana boleh jadi 1 plus 1 over G2? Nampak. Nampak Yang summing junction last tu? Sebab kat sini kan dia G2. Kan? So bila darab dengan ni, dekat sini akan jadi 1 plus G2. Nampak kan? Nampak. Okay. Nanti dulu. Okay. Sabar. Okay. Dah settle ni. Yang ni buat step by step. You combine lah dua ni. G1, G2. Nampak tak? Okay. Okay. Kalau tengok ni dah eliminate tu. Jadi G1, G2. Yang ni dia buat step by step. Okay. Lepas tu solvekan. Jadi macam ni. G1, G2, 1 plus G1, G2, G3. Yang macam saya buat first kali tu. Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. So yang ni sebab yang solution yang saya ambil ni dia tunjuk satu-satu. So yang tadi ni jadikan dia satu blok, gunakan feedback algebra 1 plus G1, G2, G3. Okay. So bila awak ada series, you boleh multiply these two block. Jadikan dia G1, G2 and so on lah. Ni kan, yang ni darab dengan ni kan. Multiply dua blok ni, jadikan ni. And finally, so ini adalah negative feedback. Alamak jap. Apa ni? So sama jugalah. So contohnya blok ni saya assume this block as a A. So ni 1. So awak punya Y over X is equal to A over 1. So ni negatif. Jadi plus A which is forward block times dengan
satu, which is the feedback loop. So dapatlah G1 times G1 plus 1 over 1 plus G1 G2 G3 plus G1 times G1 plus 1. Nampak tak? Yang tu tak nampak. Yang tu tak nampak. Okey, saya tunjuk balik lah. Okey. Sekejap. Saya nak padam. Okey. Okay, yang last kali, you dapat this block kan? So, awak gunakan feedback system punya, algebra. Y, S over X. Tak apalah, saya tak guna S kat sini. Okay, Y over X is equal this one. The forward block G1, G2 divide by 1 plus G1, G2, G3 1 plus 1 over G2 over 1 plus forward darab dengan feedback G1, G2 over 1 plus G1, G2, G3 times 1 plus 1 over G2. So ni awak kena simplify je lah. Which is equal to G1, G2 plus G1. Kejap. Betul lah. Plus G1 over 1 plus G1, G2, G3 over alamak, tak cukup ruang lah. Saya tulis je 1 plus G1, G2, G3 plus G1, G2 plus G1 over 1 plus G1, G2, G3. Okay, so ini boleh cancel out. So ni ada tersilap sikit. Ni bukan G1 patutnya. So dia jadi G1, G2 plus 1 over, sekejap saya nak padam ni sikit. Over 1 plus G1, G2, G3 plus G1, G2 plus 1. So yang ni sebenarnya salah je. 2, yang ni pun 2. Nampak tak? Apa Fikri yang tadi? Nampak tak Fikri? Nampak. So biasanya block diagram algebra, soalan block diagram algebra ni tak susah. Tapi bila dalam test ataupun final, awak jadi gelabah, tak cukup masa. Dan kebanyakan pelajar tinggal kosong. Ikut pengalaman saya lah. Betul. Kebanyakan tinggal kosong untuk soalan ni, sayang. Dan biasanya soalan ni 10 markah. Takut tak sempat scan. Okay, so untuk test nanti, kalau dalam setengah jam tu, biasanya saya akan tanyalah dah siap sampai mana. Kalau rasa tak cukup masa, inform saya. Okay, so saya boleh discuss dengan koordinator untuk tambah masa. Jangan rasa macam fix. Okay? Alright. So, okay. So dah nampak cahaya sikit macam mana nak menjawab test. Nampak soalannya Okay. doktor. Jawab apa? Apa dia?
Soalan dia susah Compare Dia tak susah. ni banyak step. Biasa banyak step, tapi dia macam ni. Sebenarnya bila test ni you berperang dengan masa. You berperang dengan panik juga. Time is essential. Yes, kadang-kadang you macam mana kadang-kadang you gelabah tu jadi you tak nampak macam mana cara nak solve kan. Contohnya macam I tanya electromechanical tu. Macam ni you nak solve soalan tu. You nampak complicated padahal sebenarnya you kena tahulah macam mana you have to divide, you have to solve the electrical part first, mechanical then, baru you combine. Tapi apa-apa pun for control system you have to identify what is the output and the input because the transfer function will depend on these two parameter. Kalau you salah you punya input atau output, salahlah you punya transfer function. Kalau you tengok pun, kalau I recall balik on the block diagram pun is about you find the transfer function. Kalau untuk soalan mechanical modeling pun, obtain the transfer function. So basically untuk Laplace transform ni taklah, dia just very basic kan. So most of the time you kena identify what is the output and input for your system. Okay, so dah pukul berapa ni? Oh dah 5 minit lagi, 2 minit lagi, sorry. Any questions before we dismiss? Doctor, if like we have question regarding chapter 4 or 5 after this, can I personally message you and ask? Yeah, sure. Yeah, sure. Thank you, Doctor. So, ada lagi soalan? So far tak ada, Doktor. Okay, so besok mungkin you boleh refer balik pada notes then you can ask me. Okay? So jangan tanya malam, kalau boleh buatlah siang. Okay, Doktor. Okay, siang I boleh lah nak jawab. Malam I dah tak jawab lah. Esok banyak kita. Apa ada test lagi esok? Oh, no. Tak ada dah kan? Friday is I wish you all the best, good luck. Yang penting jangan panik je. Kalau tak cukup masa inform, kalau tak faham boleh tanya soalan. I will be there for 2 hours. Okay, then untuk kesempatan ni I would like to say sorry ke kalau ada tersalah tersilap, kalau ada termarah ke. Saya maafkan. Wah, kuatnya siapa tu? Tak ada, Doktor. Saya harap jumpa lagi. So kalau siapa-siapa berminat nak buat LI dekat Petronas, especially on the robotic group ataupun robotic research project, you can contact me. Tak adalah, saya ada lagi. Nanti kalau you ambil elective mechatronic, you akan belajar dengan I. Biasanya saya mechatronic, Doktor. Saya akan ajar subjek robotics, subjek AI. Apa dia? Tak apa. Okay. Doktor dah tak ajar lepas ni. Tak. Lepas ni untuk section 5 Dr. Azizi, untuk section 8 Dr. Rafidah. Robotik tak, senang je. Tapi Dr. Rafidah garang tak? Okey je. Baik. Tak tahu ke lecturer mekatronik kan memang baik. Saya tak tahu senior awak yang cakap. Kalau saya garang. Robotik tak susah. Itulah kalau siapa berminat nak buat LI dekat Petronas, bolehlah contact saya. Saya recommend. Baik, Doktor. Doktor, untuk LI 10 minggu juga? LI 10 minggu. Doktor, LI bila sebenarnya? Sem 3. Sorry, bukan sem 3, tahun 3.
tahun 3 Dia kena cukup 80 jam kredit 80 kredit. 80 jam kredit. Okey. Sebab kebanyakan awak adalah pelajar di ex diploma. So saya rasa dah banyak pun nak punya transfer kredit. Kan? Dah banyak lah. Sekarang pun ambil subjek tahun 3 lah. So jadi maknanya kalau 80 tu dah cukup, boleh terus boleh apply LI lah. Sebab nanti awak boleh continue projek LI ni untuk jadi awak punya projek PSM. Oh, okay. 20. LI kat Petronas susah. Kena rajin lah kot. Kenalah, saya pun kena recommend student-student yang rajin. Tapi dapat a new experience lah kot untuk awak. Nanti nak kerja tempat lain pun boleh jual lah. Boleh laku lah resume tu. Biasa Okay. kalau robotik, kalau LI dia bahagian apa? Kebanyakannya design, sama ada design robot ataupun banyak programming lah robot. So kalau kat Petronas ni banyak ada walking robot, ada surveillance robot, ada UAV robot, ada yang macam-macam jenis lah. Ada juga yang robotic hand. Oh, okey. Boleh ambil mekatronik nanti. Nanti kalau ambil mekatronik boleh belajar basic robotik dan mobile robotik. Basic robotik tu lebih kepada robotic hand. Kalau mobile robotik tu banyak belajar UAV, belajar macam mana nak buat macam bio inspired robot kan, macam nak buat anjing macam robot anjing tu ke, spider crawling robot ke. Menarik jugalah. Seronok Siapa yang tu. berminat. Tapi memang banyak involve matematik. Okey. Matrix calculation. Most of them tu involve matrix calculation. Seronok? Kalau saya seronok lah tu lah. Okay? So, kita jumpa lagi esok. Kalau yang nak bertanya soalan, kita jumpa hari Rabu untuk test. Rabu? Rabu, sorry, hari Sabtu. Sorry, hari Rabu pula, hari Sabtu. Okay? Okay, take care, stay safe. So for those who yang ada problem dengan internet, please let me know before your test. Okay? Sure, Doktor. Thank you. Okay. Thank you, Doktor. Okay, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Thank you, Good Doktor. night. Thank you. Thank you. Okay. Okay, bye-bye. Okay, bye, Doktor. Bye, jumpa Bye, lagi. Doktor. Good night. Bye.